+2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स रे आज आम मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करवा जैसे आपन को बोर्ड एग्जाम पाई इम्पोर्टेंट +2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन। क्वेश्चन होची एक अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या गुड़िक व्याख्या करवा। एक अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या गुड़िकर व्याख्या करवा। ये क्वेश्चन टी मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड। वीडियो स्क्रिप्ट न करी शेष पर्यंत देखंतु। एक अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या गुड़िकर व्याख्या। अर्थनीति कहले एक अर्थव्यवस्था को बुझाए जो व्यवस्था रे मनीष तार जीविका अर्जन करी निज अभाव परितृप्ति करिथाए। कौन ना जो व्यवस्था रे मनीष जीविका अर्जन करी निजर अभाव परितृप्ति करिथाए माने अभाव को परिपूर्ण करिथाए। अन्य अर्थ रे अर्थनीति कहले गोटिए व्यवस्था को बुझाए। गोटिए व्यवस्था को बुझाए जहाँकि लोकमानक पई कर्म संस्थान जोगाड़ करने सहित लोकमानक पई द्रव्य और सेवा उत्पादन करिथाए। अन्य अर्थ रे कौन ना जहाँकि लोकमानक पई कर्म संस्थान जोगाड़ करदेव। गोटिए लोकमानक रोजगार करने गोटे उपाय बाहर करिवो। आउ कौन ना द्रव्य और सेवा उत्पादन करिथाए। अर्थव्यवस्था साधारणतः दुई भाग विभक्त कर जाइछि। अर्थव्यवस्था साधारणतः दुई भाग विभक्त कर जाइछि। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था। भारतर अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाए। मीन्स भारत उभय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित। अर्थनैतिक समस्या कहले अभाव बहुलता और संबलर स्वल्पता को बुझाए। अर्थनैतिक समस्या कौन ना अभाव बहुलता। अभाव अधिक अच्छी एवं संबल कौन अच्छी ना सीमित अच्छी बा स्वल्पता को बुझाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था सामंजस्य थिबा केतेक मौलिक समस्या रही। कौन रही ना केतेक मौलिक समस्या रही। यही समस्या समस्त अर्थव्यवस्था पाई समान। संबल स्वल्पता और अभाव बहुलता थिबा अर्थव्यवस्थार चयन समस्या सृष्टि होइछि। कौन संबल स्वल्पता व अभाव बहुलता अर्थव्यवस्थार चयन समस्या सृष्टि करिछि। एही समस्त समस्यार समाधान करबा पई चयनर आवश्यकता पड़िଥାଏ। अर्थव्यवस्थार साधारणतः चारि प्रकार चयन कर जाइଥାଏ। केते प्रकार ना चारि प्रकार चयन कर जाइଥାଏ। सेगुडी निम्न रे आलोचना हम करिबा। प्रथम कोन आछि ना कोन उत्पादन करिबा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या प्रथम पॉइंट आसुछि कोन ना कोन उत्पादन करिबा। व्हाट इज प्रोडक्ट ना अर्थव्यवस्था रे प्रथम निर्धारण हैला कोन उत्पादन करिबा। द्रव्य उत्पादन एवं द्रव्यर परिमाण समस्या अर्थव्यवस्थार प्रथम मौलिक समस्या। क्यों द्रव्य उत्पादन हेबो एवं केते परिमाण उत्पादन हेबो यही समस्या समाधान कहले संबलर विनियोग समस्या को बुझाए। कौन ना क्यों द्रव्य उत्पादन हेबो एवं केते परिमाण रे उत्पादन हेबो यही समस्या समाधान कले संबलर विनियोगर समस्या को बुझाए। आवश्यकता दृष्टि आवश्यकता कहले आवश्यकता दृष्टि अभाव गुडी को सठिक चयन एवं सेगुडी परिपूर्ण निमंते उपयुक्त द्रव्य उत्पादन व तार परिमाण निर्धारण अर्थव्यवस्थार प्रथम मौलिक समस्या। आवश्यकता दृष्टिकोण कौन अभाव गुड़िक सठिक चयन करवा। कौ अभाव आमर अधिक आवश्यक रही अभाव को सठिक चयन करवा एवं सेगुडी परिपूर्ण निमंते उपयुक्त द्रव्यर उत्पादन करवा एवं तार परिमाण निर्धारण करने प्रथम मौलिक समस्या अटे। द्वितीय पॉइंट कौन आसूची ना किपरि उत्पादन करा जिवो। द्वितीय पॉइंट किपरि उत्पादन करा जिवो। अर्थव्यवस्था द्वितीय मौलिक समस्या है द्रव्य उत्पादन कौशल चयन करने द्वारा द्रव्यर परिमाण निष्पत्ति निया परे द्रव्य उत्पादन व्यवहृत होता पद्धति बा कौशल संबंध में निष्पत्ति निया जाए। कौन ना द्रव्य उत्पादन कौशल चयन करने द्रव्यर परिमाण केते हबो और निष्पत्ति निया परे द्रव्य उत्पादन व्यवहृत होता पद्धति बा कौशल संबंध में निष्पत्ति निया जाए।
ଆଉ କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରମ ସଘନ ପଦ୍ଧତି ଓ ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେବ ଶ୍ରମ ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ। ଶ୍ରମ ସଘନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରମ ବା ଶ୍ରମିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପଦ୍ଧତି ଚୟନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନ ଯଥା ସମ୍ବଳ ସୁଲଭତା, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଦେଶର ପରିବେଶ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ମାନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ପଏଣ୍ଟ ନା କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ହେଲା କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ପରିମାଣରେ କିଏ କେତେ ପାଇବା ଉଚିତ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଆୟର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ଆୟର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଜାତୀୟ ଆୟ କଲେ କ'ଣ ନା ଦେଶର ଆୟ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ତୃତୀୟ ସମସ୍ୟା। ଜାତୀୟ ଆୟର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ଆୟର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନକୁ ଆଧାର କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟୟ, ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଜାତୀୟ ଆୟର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କ୍ରୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ ଆୟ ଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କ୍ରୟ କରିଥାଏ। ତା'ର ଜାତୀୟ ଆୟର ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ। ସେହିପରି ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଉପାଦାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଦାନ ମୁତାବକ ଜାତୀୟ ଆୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ। ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ନିର୍ବାଚନ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଇବା। ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟତମ ସମସ୍ୟା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ୟା ଅଟେ। କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟତମ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଉପଭୋକ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନର ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସମସ୍ୟା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବେରୋଜଗାର ସମସ୍ୟା, ସଞ୍ଚୟ ଓ ପୁଞ୍ଜି ନିୟୋଜନ ସମସ୍ୟା, ସହନୀୟ ବା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ସମସ୍ୟା, ଜନବିସ୍ଫୋରଣ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା। ଏତିକ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ନା କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅତିରିକ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେ ଅତିରିକ୍ତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନର ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ସମସ୍ୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥନୀତିର ସମସ୍ୟା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ରୋଜଗାରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚୟନ ମାନେ କ'ଣ ବାଛିବା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିୟୋଜନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସହନୀୟ ଓ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ସମସ୍ୟା, ଜନବିସ୍ଫୋରଣର ସମସ୍ୟା, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ
गोटे सब्सक्राइब करंतु जहाँफल मुझे वीडियो अपलोड कर प्रथमे नोटिफिकेशन पाइपर तेणु वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।